ame masala taala tano masam ye bidama bin shamami Allah taala ko kondama ala mo kala islamo ame na kuma bi ala karakan nabi ma belbel do makutuka annabi ma naka kisa be fo mo nyina islama kan ka itolma lo kusala kabel la jarabilima Allah taala kal la jarabilimi laburi akanne jonche bawka o jonche bawla yorma abola ibrahima lela Allah taala dem fladi ibrahima ma ismail wa ishaq fana Allah taala fana bana kan nabi ma bon sombo akola ishaq ay dem soro kala yaquba ay dem soro ko kala yusuf ye alhamdulillah ishaq watimna ay yaquba soro yaquba ni cheflale nana yaquba na aflan ngole nana o flan ngo to ko is Allah taala kala boli ke usul ko kulula akan nabi ma belbel la mi ayubai anka to ayuban ya baru fala mi insyaallah ayubat ni Allah taala kan josud mai Allah taala ayuba ke nabi ma belbel ay ne ma belbel di ayubama ay nafulun ni ma dama abana fana ay senafurun ni ma dama Allah taala fana bana ka muso berebere islam muso berebere ko di ayubama abana fana kadenta ani nani di ayubana amusoma ayuba Allah taala kan nema belbele kay ayuba let me do sokono ka desabato nini ka domini do ayuba let me yara sokono ka fle faniter mo mi kana demsan mi ni mo korba mi kana atmo gulu fariya ba fanina Allah taala kan nema kay aka Allah taala kunno aya nema kono atme tama sokono watibe ka desabato la domini for belbele mi tuma bolo mo tume baraka ka furula be mo sarado Allah taala kan nema belebele dafa ka di ayuba ma musulma o nema baye ka ba Allah taala yo na fulusinna islama be se ka ken na fulumna o nema baye ka ba Allah taala yo dem fana o nema baye ka ba Allah taala yo nim bela ka fula ayuba la Allah taala ni ka Allah taala masama fle abe nema ke mo min ka dia ni Allah taala nema ka ya jomi du kulo ko ka an kan o nyamboya an kuno hasidiya anya kumbe ni do ni here alama a here anan nema nyona kala ambela jani ayuba na muso Allah taala e dunia balo abeno yarawe Allah taala ki tala masayala kuma ay nema baka ka jonse namba ni ayuba e abena banka ayuba fana lajra be ko bere ni nema tikine o ko so be armade do kame no ka warti do ya wari quantité ni wari valeur mafle o ba fo ko ni ya warti se ka banyasima islamo ay ayuba ka kisa man kutula Allah taala ko di wati minan ne ka jonke nabi maba ayuba la jarabi ni tamna na mun falo o le kala banay Allah taala jangaro labori ayuba ka ayuba banana nabi ayuba desala kalo atun desala kalo ko Allah taala ka loli abali loli la sigli fana Allah taala ka bal sigli la ayuba Allah taala ka labe atun lanna ko ka atun sigi atun sigi lo ayuba semintume ayuba e Allah taala ka danna mu ma falo wala ya furu sene Allah taala ka furu femfe ma ka furu kono Allah taala yo beki senet misila sonatuni abana ka danna mu ma den tani nani mitume ayuba bolo Allah taala ka be sakilingile lajira bili do bremu ale era fana tume kene yala ale tisila sigila ko tisila lola ko Allah taala fana bana ka le lajira bili jamaro e bana ala me jamaro la ayubana muso femu tumo bolo o tumo le taala ka balu kene bulu bena na ba Allah taala kan nabi maba nema kelai ka ban kan nema ni bemna la amada uma Allah taala bana ka lajira bili bimala kan bana na kana duya seto yesuni ka baloke muso fana feminu me muso bolo ka ba masila at me masiri munu do atenya koro muso yo be fere ulu be banu ko sa anya nabi ma belebele muso do bola ka ta baraka mo fe subhanallah Allah taala kan nabi ma o muso bola abe tala baraka mo fe ka sarata kana na chebalo muso be se ka cheta wati ni na ni tende sela o wa irana ka fo manya furu kono ame se no ma de na mais Allah taala fanga di chawle ma furu kono ka muso ta fisamantiate cheni muso che timado do wa fa ko muso che ka fsani muso
وما سبب يرسم قرآن كنو الله تعالى كل الرجال قوامون على النساء الله تعالى كل جول اللونيمة فنعم جول اللون لوبلوما كابل مسوما وكره دي جل كنا كمسو بالو جل كنا كمسو فريامو جل كنا كمسو أفهم بكاي سريع بولي من جل ما كافو كل جل كاف سامي مسوي في سماتيا بنا واتي من مؤمن يوم تسلم يلا ولي على نسراني الله تعالى ما فهمني مؤمن يا على سراني كابوني توكلي ولي الله تعالى كان ينسين ما يكمل دوما no في سماتيا بنا بارتو بونا لكنا جاو مسو في سماتيا بنا نبينا واتي من مؤمن يا على نسراني بويانا في سماتيا بنا دولما mais min ye kɔrɔta ye so kɔnɔ min ye fanga ye so kɔnɔ Ala Taala ko charge bɛɛ di cɛ de ma o de kosɔn silamɛya ka muso bonya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a bɛ muso dɔw kɔnɔ ko silamɛya ka muso kɛ jɔn ye silamɛya ma muso kɛ jɔn ye Ala Taala ye nɛɛma belebele de kɛ muso ye ka responsabilité belebele bila cɛw kan ko cɛw de ka kan ka muso ta i ma Ayuba muso ye waati min na Ayuba dɛsɛra ale fana de kɛlen bɛ sisan sa k'a cɛsiri ka bɔ ka taa baara kɛ pour que a n'a cɛ ye se ka dayirimɛ sɔrɔ k'o dɔn alhamdulillah bana nana juguya sokɔnɔmɔgɔ nana ye k'a fɔ ko Ayuba suma bɔra suma kɛlen bɛ ka so yɔrɔw la sokɔnɔmɔgɔw ko ka Ayuba labɔ so kɔnɔ k'a bila so kɔfɛ ko ka Ayuba lafili ka bɔ so kɔnɔ mɔgɔ min tun bɛ yaala ka dumuni di sokɔnɔmɔgɔw ma kelen kelen Ala Taala k'o lajarabi bana la bana nana kɛ k'a fɔ fo bana kasa bɛ bɔ sokɔnɔmɔgɔw ma se sabari la o ko di ko ka Ayuba labɔ so kɔnɔ k'a bila so kɔ kan wallahi Ayuba bɔra so kɔnɔ ɲɛw de ma ko k'a bila so kɔ kan Ayuba muso a k'a cɛsiri silamɛmuso bɛrɛbɛrɛ silamɛmuso ɲumanba a bɛ taa balo ɲini ka na d'a cɛ ma a nana k'a bɛna baara kɛ so dɔ kɔnɔ olu ko ko sokɔnɔmɔgɔw ye décision dɔ ta ko bɛɛ bɛ silamɛ k'i la baara so kɔnɔ kamasɔrɔ jangaro bana min cɛ la i kana na bana ɲɔgɔn bila an nana denbaya kan bana min cɛ la bana min c'est contagieux o fa min kɛra muso minɛ muso dusu kasi la muso nana cɛ sɔrɔ ko Ayuba mɔgɔ ka ne rejeté mɔgɔ bana ne la kama sɔrɔ ko bana min la ne bɛna kɛ sababu ye ka banaw la don ka so kɔnɔ Ayuba i sabari Ala Taala dali a ye se ka kɛnɛya di ma Ala Taala dali a ye fari lasegin yɛrɛ ma Ala Taala dali a ye nɛɛma k'an ye Ayuba k'i kun kɔrɔta k'a muso filɛ a k'a muso ma kun filɛ ka ɲɛ a muso k'i ɲɛ b'a la a k'a muso ɲininka ko jani ne ye bana ne ka san joli de kɛ kɛnɛya la fɔlɔ ne ni ile an bɛ diya ni fɛn bɛɛ la a muso k'a ma ko san 70 Ala Taala ka nɛɛma k'an ye an man diɲɛ ko bɛɛ kala an k'o kɛ san 70 ne lani mɛ bi bana kɛlen bɛ ka ne la kaɲa n tɛ se ka foyi kɛ la ne san joli de bɛ bi bana la Ayuba muso ko Ayuba ma k'i san 18 o de bɛ bana la bi san 18 Ayuba ka muso ma ko ne bɛ maloya la ka Ala Taala dali a ye kɛnɛya di ne ma tant que ni san 70 ma tɛmɛ ne kan ka ne to bana la ne tɛ Ala Taala dali masa min ka san 70 kɛnɛya di ne ma masaw kɛlen bɛ ka ne lajarabi ni san 18 bana ye mun kosɔn ne tɛ se ka sabari banaw kɔrɔ Ayuba muso k'i kunkɔrɔta ka Ayuba filɛ k'a ye k'a fɔ limaniya sugu dɔ bɛ Ayuba la a fanga ka bon kojuguya a fana k'a cɛsiri k'a cɛ dɛmɛ ko bɛɛ la Ayuba muso bɔra don kelen se tɛ yen foyi tɛ yen ka taa dumuni ɲini ka na k'a bɛna d'a cɛ ma a taara se sigiɲɔgɔn dɔw fɛ yen so kɔnɔ a k'o ye sabari ka dumuni di a n'a cɛ ma olu ko 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 dumuni foyi t'an bolo ta an tun kɛlen bɛ ka buru dɔ labɛn an den ye mais den ma se buru dɔ min na den sunɔgɔla ka buru to yen buru ta ye taa di Ayuba ma pour que a ye se dumuni kɛ la muso ka buru ta min kɛ ka na di Ayuba ma ko Ayuba ye buru dɔn Ayuba ka muso ɲininka i bɔra ni buru ye a dɛsɛlen bɛ a lanimɛla fɛn kan a tɛ fɛ ka haramu dɔ m'a kɔnɔ a bɛ fɛ k'a lɔn nin balo bɔra yɔrɔ min na muso kama ko non ko sigiɲɔgɔn de y'a di yan o tun k'a labɛn o den de ye mais den sunɔgɔla den ma se ka buru dɔn Ayuba ko muso ma ko mais ni den wulila ka sunɔgɔ la den bɛna mun dɔn ko muso ye buru ta ka taa n'a ye so kɔnɔ a bɔra ni buru ye yɔrɔ min muso fana ka buru ta ka taa di burutigiw ma muso bɛ se la mudula la waati min na o bɛnna ka sɔrɔ den wulila den bɛ kasi la k'a ya buru de tɔrɔ o kɛ min kɛra muso donna ka buru di burutigiw ma olu ko ko Ala ko yarhamullahu Ayuba ko Ala ma hinɛna Ayuba la ka dɔ bɔ ya bana la ko kamere Allahu akbar ko Ala ɲɛsiranɲɛ jɔn sen na bali Ayuba n'a muso tora ten muso bɔra a bɛ balo ɲini na bɛɛ kɛlen bɛ ka muso bɛ ka bɔ so kɔnɔ muso yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko balo tɛ se sɔrɔla ɲɛsin ma ka d'a cɛ ma o
o waati kunsigi nafa tun bɛ kunsigi la musow tun b'o kunsigiw feere sɔngɔ tun ka se Ayuba muso ka a kunli k'a kunsigi ta ka t'o feere k'o don domini na ka na n'a ye a cɛ kɔrɔ Ayuba ko k'a t'a bolo don domini na muso bɔra ni balo yɔrɔ min na fo muso y'o fɔ a ɲɛna i ma Alahu Taala ka dɔnsen n'a ye anw de kɛlen bɛ bi an tɛ balo yɔrɔ ɲɛɲini balo nana ɲaɲa an bɛ balo dɔn cɛkɔrɔba minnu bɛ Afiriki an balaka minnu bɛ Afiriki a y'a dɔw ma ɲininka u bɛ baara sugu jumɛn na tubabu la a y'a dɔw ma ɲininka u bɛ baara sugu jumɛn na wari bɛ taa la aw ma karo karo alu ta ye min ye ka dumuni kɛ alu tɛ ɲininkali kɛ wari bɛ bɔ la min alhamdulilayi kamalenw anu minnu bɛ tubabu la an y'an ka wari ɲini yɔrɔw saniya an kan ka wari minnu bila ka taa di mɔgɔ ma pour que mɔgɔ ye balo an bɛ wari sɔrɔ la ɲɛ jumɛn na Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko kiyama don adamaden bɛɛ bɛna ɲininka ɲininkali naani na a ɲininkali fɔlɔ bɛ daminɛ ɲininkali jumɛn ma an hayatika qabla mautik ila ɲɛnamaya kɔnɔ janni ye sa i ka mun kɛ ɲininkali filanan bɛ daminɛ mun ma an shababika qabla haramik i ya kameriya waati i ya funankɛniya waati e k'i ya kameriya kɛ mun na e k'i ya kameriya kɛ mun na sunguritigɛ e k'i ya sunguriya kɛ mun na kameritigɛ ele k'i ya kameriya kɛ dɔlɔba min la ni dɔnba kɛ waatiw la ele k'i ya sunguriya kɛ mɛsi dɔ de la ka ɲina ko bɛɛ kɔ ele ya sunguriya e k'o kɛ k'i lakolo na bɔ kɛnɛ ma ele k'i ya wari ɲini kɛ namarabolo de ma o y'a filanan ye a sabanan an dinaka qabla fakrik Alahu Taala bɛ n'i ɲininka i ka nafolo sɔrɔ k'a bila i kun walama k'a dɔn walama k'a di mɔgɔ ma Alahu Taala ko k'a bɛ ɲininka a bɛɛ la kelen kelen bi anw b'a fɔ an yɛrɛ ma bi ko an bɛ tubabula le n'an m'an kɛ ɲɛ jumɛn an tɛ se ka balo bɛɛ b'i ta fɔlɔ alhamdulillah mais a lɔn k'a fɔ k'i bɛ nafolo minnu ɲinina tubabula walama farafinna dunuya yɔrɔ bɛɛ Alahu Taala ko k'a kɛ ten i compte bɔla i ya nafolo bɛɛ ma kelen i ka sɔrɔ ɲɛ jumɛn o kosɔn a b'a fɔ an ɲɛna sura dɔ kɔnɔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى Alahu Taala ko kini ka baara kɛ ɲaɲa n'a kɛra baara ɲuman ye a dɔgɔyala ɲaɲa Alahu Taala ko k'a b'a bɔ k'a yɛrɛ la ni baara jugu le a dɔgɔyala ɲaɲa Alahu Taala ko k'a b'a bɔ k'a yɛrɛ la Ayuba domini nana a dɛsɛni bɛ a lanibaya bana la fɛn kan muso ko k'a ye dumuni kɛ k'a tɛ bolo bila dumuni na ɲɛsin ma muso bɔra ni balo ye ɲɛ jumɛn ma a ka lɔn se tɛ muso ye muso tɛ se ka baara la kɔ mais muso bɔra ni dumuni yɔrɔ jumɛn fo muso ye dumuni bɔ yɔrɔ f'a ɲɛna Ayuba ma sɔn ka dumuni kɛ muso sigilen tora a ye jala bɔ a kun na a ka jala bɔ a kun na a kun bɛɛ gbalana a ko a cɛ ma ko n ye n kun le li ka taa n kunsigi feere o don balo la ka na d'i ma o fɔ min kɛra Ayuba a y'i dama kasi Alahu Taala ye a ko ya Rabbi Ala ne muso ye baara belebele kɛ bi Ala inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin Ala ne bɛ yɔrɔ min na bi tɔɔrɔya fanga warala n kan Ala i sabari ne hinɛ ne la tɔɔrɔya min bɛ n kan bi a fanga warala muso y'a kunli ka taa kunsigi feere k'o don balo la ko n'o di ne ma ko ne ye dumuni kɛ ya Rabbi ele Alahu Taala ka min na o ka wasa kɛ Ayub a ya duwawu tun tɛ foyi ye fo duwawu sugu a ko Ala ma lɔngɛlɛ a ko Ala i ye ne lajarabi ni fari jankaro ye alhamdulillah o bɛnna ma diyara n ye mais Alahu Taala n tɛ fɛ i ye ne lajarabi ni nɛn ya bana ye kama sɔrɔ mi kofɔ ni nɛn min ye tumu min bɛ don la ne fari la ka bɔ Ayuba ya jankaro tun ye bana sugu jumɛn ye a sogokuru le tun bɛ bin a sogobu tun bɛ duguma tumu bɛ don a fari yɔrɔ bɛɛ la a ka Alahu Taala dali Alahu Taala kana to tumu ye sa ale nɛn ma a bɛ nɛn min ta ka Alahu Taala kofɔ ko Alahu Taala kana to ye kɛ ya Rabbi mun kosɔn pour ka essayer Alahu Taala kofɔla waati bɛɛ Ayuba ya bana juguyara a badencɛ fila dɔ la ka ɲɔgɔn kelen o ma se bɛrɛla la kama sɔrɔ suma juguyara u bona olu lɔni tora kelen ko a tɔ kelen ma ko ko Ayuba ye ko jumɛn de kɛ Alahu Taala la a ka ko min kɛ Alahu Taala la k'a ko fanga ka bon Ayuba a ka Ala sɔsɔ ko belebele kɛ o de kosɔn Alahu Taala ye lajarabili d'a kan olu fila dɔ la kuma na Ayuba tɔrɔ dɔ la kuma na Ayuba k'i dama kasi Alahu Taala ye Ala Alahu Taala kɛnɛya di yan
amuso bola balo nyini na ngere Allah Ta'ala Jibril ci kana Ayuba ma Jibril nana kana fa Ayuba ni ko wati sera Allah Ta'ala na kenya dima jano yeke Ayuba wati bana beta ngena musole wa do akoro katana e abeta ka besoin ke Ayuba ka muso ni longela ma muso e ayela yuta ko muso mena kenema ko ni muso nana alebena sharia bo muso la bonya kene kasoro muso to ko tu fo yela muso e bola de kata dai ni nyambe makana da chama dai me ni nyamma ka ni halala slaka ama dai ni longlesi haram slaka koma ba fala ko nama ninke antina balo ala ko qur'ana kono wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ele mo islama Allah Ta'ala ni liman yasna nyala Allah Ta'ala ko ni ye bara ye ka to bara mi ye haram yembe ala yere ko so ka Allah Ta'ala dali abe sababu mala tigeye e be se halala baraka la rabbi mais ni ko fa mo nyine adama den siama me o tise jini na kuma so kan kama soro liman ya fanga mambo ala min ki le dam ki bla du ko kan aya du ko kan e be Allah Ta'ala ka funu le sabana ala la tele le bi sanfe patron min ken me ki le bla bara la we Allah Ta'ala ka joni ni Allah Ta'ala ko ka be se ka bara bre di ma min ka fsa do liman ya ta ye Allah Ta'ala dali sawu mana ala sawu ka rabe Ayub amuso bola dongele kabe ta banu ni Allah Ta'ala Jibril ci kana Ayuba ma kabe na kenya di aya jonje ba ma Jibril ko Ayuba ni ko Allah Ta'ala ki ja do jani bi Allah Ta'ala bina kenya di ma Allah Ta'ala ba ni fe yi se bouger yi se na ma fama foite Ayuba la ka se na ma santa ani segi mo min lani me banala Allah ni me banala afari be braban foka to kolo Ayuba ya sena Muhammad ke Allah Ta'ala jibo Ayuba sengoro jibo mi kala koro ala ko kay jita ka kaka abulo re tinse la ka jita jile to la bola fa la fo jina na sa bolo jise la bo fa mu fe Allah Ta'ala fa ma do bolo la fa ma do mi kala bolo la Allah Ta'ala ko kay jike ka ayre ko kay jike ka ayre ko ka ba ka jita ka ami abe jikala ayre ka abe bana ka jita ka Allah Ta'ala ka konoro basi bana minute ma ko Allah Ta'ala ko flake bana minute ma farika Allah Ta'ala ko be flake wallahi Allah Ta'ala ye Ayuba farila sigama iba fo ko kamrini ni madel ka bana ko amuso na mi kala ka do so kono amuso ma ajalla ni ala yoro amuso e bombe yara anyame kamrini nyana ma do lonina anana kamrini mo bonbe Ayuba fe aye chenyi nga ko ni chala ntumi ko mu yin tesoro muso bano fala Ayuba ka muso mo ko nele Ayuba Ayuba muso ko hakili be se sono na nyamba ma ne ni chabe non fe Allah Ta'ala ne la jala jarabi ne jalla ni be santan segi jamaro la ya fu ko ni che ko fe akani muso ni hakili la nyona muso la la aye Ayuba farila sigama abana fana na fulu tuni Ayuba bolo Allah Ta'ala na fulu be dama me kama ko man kala Ayuba flakeli la islamo ko ka milon Allah Ta'ala aye Ayuba farila se Ayuba ma amaka tele sa ko amaka karo kelo ngono Allah Ta'ala kan be ke wati ni kurinne la Ayuba ya fembe se ko lama o ba yana ka fo ko mo bana dugala nyanya yi dama kasika Allah Ta'ala dali sababu la tama me Allah Ta'ala fana dali masami ka Ayuba flake santan se ki ko fe o masati se ka desenya sima ka adama dem foi flake no ko ka o kamin kala Allah Ta'ala bana fana ka den shamandi Ayuba ma Ayuba to na bisilimi la yuta musoye Allah Ta'ala ko kay kalama do ni kalama mu ka fiya ko mi balle be nyami na am fe ayo den kemela nyoka ka siri ka ota ko bwa musola akana ke fangala de ya ke donnoni kama sura ko la yuta donc Allah Ta'ala ko ganne mane Ayuba ma ana musobe donc salama Ayuba Allah Ta'ala ya ke belbele ne ka ko sabar ko la salama ka hakli soro selama kan ka trasi selama kan ka sabari kunmata kabo Ayuba ya wal adabi ko fani ami Allah Ta'ala dalla Ayuba sabari ka islama be maala ko kala jamaro sabari ka islama be maala ko kala ala kenne kile min la jarabi ama dendi ma Allah Ta'ala dali masami be dendi na Allah Ta'ala sona be dendi ma masami Ayuba flaka umma sali be dendi la ni Allah Ta'ala ma chedi ma folo Allah Ta'ala dali abe furuja madima ni Allah Ta'ala ma furu muso madima Allah Ta'ala dali abe
bena furu musulma dima ni Allah taala ma jannu mawdima Allah taala dali ayibla jannu ma kunyana mo kono alhamdulillahi rabbil alamin summa as-salatu was-salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil